আজি आसन्तु शुणिबा क्षुद्र गल्प जीवन मृत्यु। लेखिका समीक्षा शतपथी, उपस्थापिका संयुक्ता मिश्र। मृत्यु कौन? मुक्तिर पथ ना गोटे जीवनर शेष? गोटे विध्वंसी प्रक्रिया ना सृष्टिर एक नूतन संभावना? से जा भी हो, यह एक ध्रुव सत्य कि जे जन्म नहीं ताकू दिने मृत्यु को ग्रहण करने को पड़िबो, आनंदरे हो कि दुखरे। यह कौन आदित्य बुझी नथिले? बुझिबेनि केमिति? से परा तांको अध्यापक जीवन रे केते बार जे एई मृत्यु को नहीं विभिन्न व्याख्या प्रांजल भावे छात्र छात्री को बुझाइछंती, आउ से निजे बुझिबेनि काहे के जानी? मृत्यु एही दुईटी अक्षर ताको केमिति एक चैलेंज मने हुए। स्टाफ रूम रे भी से एका दृश्य। जदि कोनोसी कथारू से जीवन मृत्युर आभास पाती पूर्ण प्राण रे आलोचना रे लागी पड़ती। आउ सहकर्मी माने धीरे धीरे क्लास अच्छी कही से स्थान छाड़ी चली जाती। कहीं आदित्यंकर यही पागलामी बुझा पड़ेनी। जेबे भी कोनोसी हस्तरेखा विशारद कि भविष्यत वक्ता को भेटिबे गोटे प्रश्न पचारती, कहि परिबे मोर मृत्यु केबे आ किपरि भाबरे हेबो? समस्ते तांको प्रश्न शुणी चमकी पड़ी कहती, मृत्यु विषय काहाको कहिबा मना। आउ किछि पचारंतु, आपणक भविष्यत, छुआंक भविष्यत, किंतु काहार आयुष केबे पुरिबो आमे कहि परिबुनी। सुरभि से गोटे कथा शुणी शुणी विरक्त होई कहती, तुमे से गोटे कथा को धरी काहे बसिच? जेतेबेले समय पुरिबो सेतेबेले तो मरण आसीबो, टाइम जानी कौन करिबो? किंतु आदित्य से कथा बुझी भी अबुझा। सेही प्रश्न को नहीं विचलित थिबा आदित्य को दिने आशार किरणटीए देखागला। से शुणिले तांको कॉलेज को फिलोसफीर जड़े नुआ अध्यापक आसिछंती, जे कि जीवन उपरे बहुत गवेषणा करिछंती। समय खोजुथांती मिस्टर विश्वास सहित एकांतरे टिके कथा हेबा पई। मिस्टर विश्वास बहुत गंभीर आ चुपचाप रहंती, तेणु आदित्य चेष्टा करी भी बंधुता करि पारु नथिले। किंतु दिने से अपूर्व सुजोग मिलीगला। पिलांकु नहीं स्टडी टूर रे जीवाकु थाए। कॉलेज तरफरु मिस्टर विश्वास आ तांको ना दियागला। आदित्य को बहुत खुशी लागिला। से ठाकुर को यह विशेष सुजोगटी पाई धन्यवाद जणेइले। निर्दिष्ट दिन पिलांकु धरी से माने दुई जण टूर रे बाहरिले। रास्तार मामूली केतोटी कथा छड़ा तांको भितरे विशेष कथबार्ता होई पारु न थाए। राति पर्यंत भी किछि कथा होई पारिलेनी। सकाळु प्राय अंधार ही थाए। आदित्यंको निद भांगीगला। उठी देखिले मिस्टर विश्वास निज खट उपरे बसी ध्यान करुछंती। से यथासंभव कम शब्द करी निजर काम साइले। पिलामानक पाखकु जाई शीघ्र रेडी हेबाकु कही रूम को फेरी देखिले मिस्टर विश्वास रेडी होई गलेनी। पुणी यात्रा आरंभ हैला अन्य एक दर्शनीय स्थान को। पिलामानक उत्साह आ मिस्टर विश्वास का गांभीर्य मध्यरे समस्ते निज गंतव्य स्थल रे पहुंची चारिआडे सकाळर नरम खरा परी बिंछी होई गले। आदित्य से स्थानर सौंदर्य उपभोग करू करू पाखरे थिबा एक मंदिर को गले। सेठी देखिले जणे जटाजुटधारी सन्यासी समस्तंकर हाथ देखुथांती। आदित्य उत्साहित होई सेही आड़को गले। समस्ते जीवा परे सन्यासींक पाखरे बसी निज हाथ को लंबाई तांको चिरंतन प्रश्न पचारिबाकू जाउथिले। हठात कहार तीव्र आकर्षण रे टाणी हेई सेठारु उठी आसी चाहिले मिस्टर विश्वास। तांको टाणी आड़ी कटमट करी चाही पचारिले, आपण कौन करुछंती? पाठ साठ पढ़ी एई सबुरे विश्वास रखिछंती केमिति? पिला माने आपण को देखिले कौन शिखिबे? आदित्य को मिस्टर विश्वास व्यवहार बहुत अद्भुत लागिला। हाथ देखैबाटा एमिति गोटे बड़ अपराध नुहे जे जणे एपरी प्रतिक्रिया देव। तांको निज उद्देश्य साधन न हेबा जोगु विरक्त भी लागिला। किंतु सहकर्मी तांको बा कौन कहिबे भाभी चुप रहिले। से दिन सारा किंतु आदित्य देखिले मिस्टर विश्वास केमिति एक उदास चेहरा नहीं बुलुथिले। संध्यारे समस्ते होटेल फेरी विश्राम करने को गले।
ଆଦିତ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ କଥା ବୁଝି ରୁମ୍କୁ ଫେରି ଦେଖିଲେ ମିଷ୍ଟର ବିଶ୍ୱାସ ଝରକା ପାଖରେ ବସି ବାହାର ଦୁନିଆରେ ମଜି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ନିଜେ ଫ୍ରେଶ୍ ହୋଇ ଖଟରେ ବସି ଫୋନ୍ରେ ଉଠେଇଥିବା ଫଟୋଗୁଡ଼ିକୁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ମିଷ୍ଟର ବିଶ୍ୱାସ ପଚାରିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିରେ କିଏ ସବୁ ଅଛନ୍ତି? ଆଦିତ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କଥା ହେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ଭାବି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁରଭି, ପୁଅ ସୌରଭ ଆଉ ଝିଅ ଶୋଭନା। କଥା ବଢ଼େଇ କହିଲେ, ପୁଅ ଆଉ ଝିଅଙ୍କ ଚାକିରି ଆଉ ବାହାଘର ସରିଗଲାଣି। ମିଷ୍ଟର ବିଶ୍ୱାସ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, ତେବେ ଆପଣ ହାତ ଦେଖେଇ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ? ଆଦିତ୍ୟ କହିଲେ, ମୁଁ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ କି ପ୍ରକାରେ ଆଉ କେବେ ହେବ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। କାହିଁକି? ଆପଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଏତେ ଆଗ୍ରହ କ'ଣ ପାଇଁ? ଦେଖିଛନ୍ତି କେବେ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନିକଟରୁ? ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ବେଳକୁ ବେଳ କଠୋର ଶୁଣାଯାଉଥାଏ। ଆଦିତ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଭାବୁଥାନ୍ତି, କେଉଁ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ମଣିଷଟି ଠିକ୍ରେ ବଞ୍ଚିପାରୁନି। ଅଚାନକ ମିଷ୍ଟର ବିଶ୍ୱାସ ଗୋଟିଏ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ନେଇ କହିଲେ, ମୃତ୍ୟୁ କ'ଣ? ଏହା କେତେ ଭୟଙ୍କର ମୁଁ ଜାଣିଛି। କହି ସେ ତାଙ୍କର କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଭବାନୀ ବିଶ୍ୱାସ ବାଲେଶ୍ୱର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ପୁତ୍ର। ପାଠପଢ଼ା ଶେଷ କଲା ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବହି ପଢ଼ି ସେ ହସ୍ତରେଖା ତଥା ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବହୁ ଗଭୀରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ପଢ଼ା ଶେଷରେ ସରକାରୀ କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟାପକ ଚାକିରି ପାଇଲା ପରେ ବାପା ମାଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ନନ୍ଦିତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରନ୍ତି। ପୁଅଟିଏ ହେବା ପରେ ଜୀବନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ମିଳିଗଲା ପରି ଲାଗୁଥାଏ। ଅଚାନକ ଦିନେ ଭବାନୀ ଭାବିଲେ, ପୁଅର ଭବିଷ୍ୟତ କେମିତି ଅଛି ଜାଣିବେ। ସେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟା ଲଗାଇ ପୁଅର ଭବିଷ୍ୟତ ଯାହା ଜାଣିଲେ, ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା ପରି ଲାଗିଲା। ଏତେ ଗୁଣୀ ପୁଅ, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପାୟୁ। ତାଙ୍କୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ଧକାର ଦେଖାଗଲା। ପାଖରେ ଉତ୍ସୁକ ହୋଇ ବସିଥିବା ପତ୍ନୀ ନନ୍ଦିତା ତାଙ୍କର ହାବଭାବ ଦେଖି କିଛି ଅଶୁଭ ଆଶଙ୍କା କରି ତାଙ୍କୁ ନିଜ ରାଣ ନିୟମ ପକାଇ ସବୁ ଜାଣିନେଲେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଚାଲିଗଲା। ଜାତକ କଥା ସତ ହୋଇ ରୋଡ଼ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଅର ଜୀବନ ଗଲା। ଆଉ ନନ୍ଦିତା ପୁଅ ହରାଇବା ଦୁଃଖରେ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଲେ। ଏକା ରହିଗଲେ ମିଷ୍ଟର ବିଶ୍ୱାସ। ଆଖି ପୋଛି ସେ କହିଲେ, ବୁଝିଲେ ଆଦିତ୍ୟ ବାବୁ, ଆଜି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଦେଖିବାକୁ ଦେଲିନି। ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆମେ ପାଇଛୁ ଆଉ କାହାକୁ ତା ନ ମିଳୁ। ସେଦିନ ମୋ ପୁଅର ଭବିଷ୍ୟତ ନ ଦେଖିଥିଲେ ହୁଏତ ସେ ଯେତେ ଦିନ ରହିଲା ଆମେ ହସ ଖୁସିରେ କଟେଇଥାନ୍ତୁ। ତାର ଅସମୟ ମୃତ୍ୟୁ ଜାଣିବି କିଛି ତ କରିପାରିଲୁନି, ଖାଲି କଷ୍ଟ ହିଁ ପାଇଲୁ। ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆଦିତ୍ୟ ବାବୁ, ମୃତ୍ୟୁ ତ ଅଛି, ତାକୁ ଭୟ କରି ଜୀଇବାର ଆନନ୍ଦକୁ କାହିଁକି ହରେଇବା? ଯେଉଁଦିନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରେ ସେ ଆସୁ ତାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା। ଆଗରୁ ଜାଣି ଭୟରେ ପ୍ରତିଦିନ ମରିବା ଅପେକ୍ଷା ଗୋଟିଏ ଥରର ମୃତ୍ୟୁ ଶ୍ରେୟସ୍କର ନୁହେଁ କି? ଧନ୍ୟବାଦ। ଗପଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି।